ओम शांति 13/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, अनेक देहधारी मानक ठारू स्नेह दुटाई एकमात्र विदेही बाबा को मने पकाओ, तेबे तुमर सबु अंग अर्थात कर्मेन्द्रिय शीतल होइजिव। आजिर प्रश्न, जो माने दैवीकूलर आत्मा होइथिबे सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो? जो माने दैवीकूलर आत्मा होइथिबे सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो? उत्तर, दैवीकूलर आत्मा मानंकु एही पुराणा दुनिया प्रति सहजरे वैराग्य आसीजिबो। 2 सेमानंकर बुद्धि बेहदरे रहिथिबो। शिवालय को जिबा पाई सेमाने पवित्र फूल हेबार पुरुषार्थ करिवे। 3 कौनसी प्रकारर आसुरी व्यवहार बा कर्म करिवे नाही। 4 निजर चाट रखिबे कि मो द्वारा कौनसी आसुरी कर्म हेउ नाही तो। बाबा को सर्वदा सत्य कथा सुनाइबे, किछि भी लुचाइबे नाही। गीत न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। एहा हेउछि बेहदर कथा। हदर कथा सबु एबे दूरेई जाउछि। दुनिया रे मनुष्य माने तो अनेकंकु मने पकाई थांती, कारण अनेक देहधारी सहित प्रीति रहिछि। विदेही केवल जणे ही अटंती, जहांकु परम पिता परमात्मा शिव कुहा जाउछि। तुम मानंकु एबे केवल तांक सहित ही बुद्धिर जोग जोड़िबाकु हेबो। कौनसी देहधारी मानंकु स्मरण करिबा उचित नुहे। ब्राह्मण आदि को खुआइबा ए सबु हेउछि कलिजुगर नीति प्रथा। सेठाकार एवं एठाकार नीति प्रथा संपूर्ण अलगा। एठारे तुम मानंकु कौनसी देहधारी को मने पकाइबा उचित नुहे। सेहि भली अवस्था आसिबा पर्यंत पुरुषार्थ चालुथिबो। बाबा कहउछंती, जेते संभव पुराणा दुनिया को जेउ माने आसी जन्म नहीं जाइछंती अथवा जेउ माने अछंती से समस्तंकु भूलिबाकु हेबो। सारा दिन बुद्धि रे एही विचार चलिबा दरकार जे काहाकु कौन बुझाइबी। समस्तंकु ए कथा कहिबाकु हेबो जे एठाकु आसी विश्वर अतीत वर्तमान भविष्यत को बुझ, जहाकु केही हेले भी जानी नाहंती। पास्ट अर्थात केबे ठारू आरंभ हेला, प्रेजेंट अर्थात एबे कौन हेउछि। सत्य जुगरु आरंभ हेउछि, तेबे सत्य जुग ठारू वर्तमान पर्यंत एवं फ्यूचर अर्थात भविष्यत रे कौन हेबो दुनिया रे केही किछि भी जानी नाहंती। तुमे संतान माने जानिछ, सेथिपाई चित्र आदि तैयारी करुछ। एहा बहुत बड़ बेहदर नाटक। दुनिया रे मिथ्या कहानी उपरे आधारित हद्र नाटक बहुत तैयारी करुछंती। सेथिरे कहानीर लेखक अलगा एवं नाटकर दृश्यर निर्माता अलगा थांती। ए सबुर रहस्य एबे तुम बुद्धि रे अछि। एबे जहा किछि देखुछ ताहा आगकु रहिबो नाही, सबु विनाश होइजिबो। तेणु तुमको सत्ययुगी नुआ दुनियार सीन सीनेरी बहुत सुंदर भावे देखाइबाकु पड़िबो। जेपरि आजमेर रे सुनार द्वारिकार चित्र अछि, सेथिरु मध्य चित्र नेई नुआ दुनियार अलगा चित्र तैयारी करी देखाओ। एही पुराणा दुनिया को निया लागिबो, एहार नक्शा मध्य अछि ना, एवं एही नुआ दुनियार चित्र मध्य तुम मानंक बुद्धि रे प्रत्यक्ष होई जाउछि। यही भली भल भावरे विचार करी नुआ दुनियार चित्र तैयारी करिबा उचित। ए कथा तो तुमे माने जानिछ। वर्तमान समयर मनुष्य मानंकर बुद्धि जेपरी पत्थर होई जाइछि। तुमे माने केते बुझाउछ, तथापि मध्य बुद्धि रे किछि हेले पशु नाही। जेपरी हद्र नाटकर निर्माता माने सुंदर सीन सीनेरी तैयारी करि थांती, सेहिपरि काहाठारु साहाय्य नेई स्वर्गर सीन सीनेरी
बहुत सुंदर भाବରେ तैयारी करी हेब। सेमाने बहुत भल आइडिया दे पारिबे, भल उपाय मध्य बताई पारिबे। ए संबंधरे एपरी भल भाବରେ चित्र तैयारी करिबा उचित जहाँकि मनुष्य आसी बुझी पारिबे। वास्तवरे सत्य जुगरे तो गोटिए ही धर्म थिला। तुममानंक भितरे मध्य क्रमान्वୟରେ रहिछन्ति जेउ मानंकर ज्ञानर धारणा हेउछि। देह अभिमानी बुद्धि को छी छी कुहा जाए। देही अभिमानी मानंकु गुलगुल कुहा जाए। एबे तुमे माने फूल हेउछ। देही अभिमानी होई रहिबा द्वारा जेपरी कंटा थिले सेहीपरी कंटा होई रहि जाउछन्ति। एबे तुमर एही पुराणा दुनिया प्रति वैराग्य आसुछि। तुमर हेउछि बेहदर बुद्धि, बेहदर वैराग्य। वर्तमान एही वेश्यालय प्रति आमको बहुत घृणा आसुछि। एबे आमे शिवालय अर्थात सत्ययुग को जीवा पाई कंटारू फूल हेउछु। फूल हेउ हेउ जदि केही खराब चलनी चालुछन्ति तेबे बुझिबाकू हे जे एहांकठारे एबे भूतर प्रवेशता होइछि। गोटिए घरे स्वामी हंस हेउछि किंतु स्त्री बुझु नाही, तेबे तांकू एही ज्ञान मार्गरे चालिबाकू कष्ट होइथाए, बहुत सहिबाकू पड़िथाए। बुझिबाकू हेब जे एहांक भाग्यरे नाही। समस्ते तो दैवी कूलर हेबे नाही। जेउमाने सेही कूलर आत्मा होइथिबे सेही माने ही हेबे। अनेकंकर खराब चालीचलणीर समाचार आसुछि। एमानंक भितरे एही सबु आसुरी गुण रहिछि। सेथिपाई बाबा प्रतिदिन बुझाउछन्ति। निजर पोतामेल को रातिरे चेक कर, आजी मु कौनसी आसुरी कर्म करि नाही तो। बाबा कहउछन्ति सारा जीवन भितरे जहा भूल करिछ ताहा सबु बाबांकु कुह। जदि केही बहुत बड़ भूल करिथिबे तेबे सर्जन अर्थात बाबांकु कहबाकू लज्जा आसीथाए, कारण इज्जत चली जीवना। जदि न कहब तेबे ता द्वारा पुणी क्षति होई जीव। माया एपरी चापुड़ा मारी दिए जहा द्वारा एकदम सत्यानाश करि देई थाए। माया बहुत शक्तिशाली। जदि पांच विकार उपरे विजय प्राप्त न करिब तेबे बाबा कौन करिपारिबे। बाबा कहउछन्ति मु तो दयार सागर अटे एवं ता सहित कालर काल मध्य अटे। मोते डाकुछन्ति मध्य, हे पतित पावन आस, एठाकु आसी पावन कर। उभय तो मोर ही नाम अटे ना। किपरि दयार सागर एवं कालर काल अटे सेही कर्तव्य एबे करुछि। मु कंटा को फूल करुछि, तेणु तुममानंक बुद्धिरे सेही खुशी रहिछि। अमरनाथ बाबा कहउछन्ति तुमे सबु हेउछ पार्वती। एबे तुमे माने मोते मने पकाओ, तेबे अमरपुरी को चली जीव एवं तुमर पाप नाश होई जीव। तीर्थ यात्रा करिबा द्वारा तुमर पाप तो नाश हेउ नाही। ए सबु हेउछि भक्ति मार्गर यात्रा। पिलामानंकु केही केही प्रश्न पचारुछन्ति जे तुममानंकर खर्च किपरि चालुछि, किंतु एपरि केही समाचार देउनाहांति जे आमे एहिपरि उत्तर देलु। एते सबु ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण माने अछन्ति, तेणु आमे निजे ही आम निजर कल्याण पाई खर्च करिबु ना। श्रीमत आधार रे आमे निज पाई राजत्व मध्य स्थापन करुछु। राजत्व मध्य आमे माने ही करिबु। राजयोग आमे शिखुछु, तेबे खर्च मध्य आमे करिबु। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछन्ति, जहा द्वारा आमे राजा मानंकर राजा अर्थात महाराजा हेउछु। जो माने एठारे पाठ पढ़िबे खर्च सेही माने ही करिबे ना। बुझाइबा दरकार जे आमे निजर धन निज पाई खर्च करुछु। आमे कौनसी अनुदान नेउनाहु। किंतु पिलामाने बाबांकु पत्र लेखिले केवल एतिकी लेखि देउछन्ति जे एही भली प्रश्न सबु पचारुछन्ति। सेथिपाई बाबा कहिथिले जहा जहा सारा दिन भितरे सेवा करुछ, संध्या समय रे तार हिसाब बाबांकु जणाइबा दरकार।
ତାର ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ବାକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଅନେକ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ରାଜାମାନେ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାକି ଗରିବ ପ୍ରଜା ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦ ରହିଛି, ସେହିପରି ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଆଦି ସନାତନ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଶୁଣିବେ, କରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ କରେକ୍ଟ ହୋଇଚାଲିଛି। ବାବା ଆସି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସେବା କରିବ, ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପିତା ରୂପରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାର ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ତାହାହେଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱା ହୋଇଯିବେ। ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ, ବାସ୍ ଏବେ ଆମେମାନେ କେବଳ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବୁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଦି କରିବା, ତାହା ତ କରିଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଉନ୍ନତି କର। ବହୁତ ସହଜ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖ। ସାରାଦିନ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିର ହିସାବ ବାହାର କର। କର୍ମର ହିସାବ ବାହାର ନ କଲେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ବହୁତ କଠିନ ହେବ। ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ? ପଦ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ପରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ କେହି କେହି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ରେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବାବାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ କରିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଏ କଥା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କାନ ଧରି କୁହ, ତୋବା ତୋବା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ବାବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ବି ଖରାପ କାମ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଇ ଦିଅ ଅଥବା ଲେଖିଦିଅ। ବାବା, ଏହି ଖରାପ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଗଲା। ତେବେ ତୁମକୁ ଅଧା କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୃପା କରିବି। କ୍ଷମା ଅଥବା କୃପା ପଇସାକର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୂର୍ବ ପାପ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କଟି ଚାଲିବ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ, ସତଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଜତ୍ୱର ପଦବୀର କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଯଦି ବା କିଛି ଅଛି, ତେବେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। କେଉଁଠି 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ, କେଉଁଠି ପାଇ ପଇସାକର ଅଳ୍ପ ସୁଖ। ଏପରି ନୁହେଁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କେତେ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧରିନିଅ କେହି ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କଲେ।
ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ କମ୍ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କର। କେହି ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମହଲ ମିଳିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ନା, ତେବେ ବାବା କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେହି ତ ପୁଣି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ହିସାବ କିତାବ ଦେଖ। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ ପାପ କରିଲି, ଏହି କଥାରେ ଫେଲ୍ ହେଲି, ତେବେ ବାବା ରାୟ ଦେବେ ଯେ ଏପରି କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିର ପାରଦ ସେତେ ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରେ ମୁଁ ରାଜକୁମାର ହେବି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁସିର ପାରଦ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଆଦି ପଢ଼ିବାରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛ। ଏଥିରେ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଶରୀର ଅଛି ନା, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ତ ଶୀତଳ ପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସଙ୍ଗ କରିବ? ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଏପରି ଶୀତଳ କିଏ କରିଲେ? ଏ କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଅମୂଳଚୂଳ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯିଏକି ନିଜ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବ। ଯିଏ ନିଜ ସମାନ ଅନ୍ୟକୁ ମ୍ୟାନେଜର କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାଇବେ। ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ, ନଚେତ୍ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବେ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ ନା। ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯିଏକି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାର ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଉନ୍ନତିର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କୃପା କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ନିନ୍ଦା କରାଇବା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ଜ୍ଞାନବାନ ହେବାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରର ଟକ୍କରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ନିଆରା ବା ସାକ୍ଷୀ ଭବ। ଜ୍ଞାନବାନ ହେବାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରର ଟକ୍କରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ନିଆରା ବା ସାକ୍ଷୀ ଭବ। ସଂସ୍କାର ତ ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଦାସୀ ହେବାର ରହିବ ତ କାହାର ରାଜା ହେବାର ରହିବ। ତେଣୁ ଏହାର ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଉ ଏଭଳି ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ।
किंतु मो उपरे कहार प्रभाव न पड़ू, कहीं प्रथमे तो समस्तंकर संस्कार भिन्न भिन्न अटे, द्वितीय मायार रूप धारण करी रूप धारण करी मध्य आसिब। सेथिपाई मर्यादार सीमा भितरे रही सबु कथा को निर्णय कर। भिन्न भिन्न संस्कारर होइथिले मध्य लड़ेई न हेउ, सेथिपाई ज्ञानवान होई कमल पुष्प तुल्य नियारा बा साक्षी हुआ। स्लोगन। हठ अथवा परिश्रम करने परिवर्ते रमणीकता द्वारा पुरुषार्थ कर। हठ अर्थात परिश्रम करने परिवर्ते रमणीकता द्वारा पुरुषार्थ कर। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। पवित्रता सुख शांतिर जननी अटे। ଯେଉଁଠାରେ पवित्रता रही सेठाकू दुख शांति आसी पारिब नाही। तेणु चेक कर मु सर्वदा सुखर शय्या उपरे आरामरे अर्थात शांत स्वरूप स्थिति रे विराजमान रहूछि तो मन भितरे काहींकि कौन किपरिर द्वंद्व रहुछि ना ए सबुरो ऊर्ध्वरे सुख स्वरूप स्थिति रहुछि। ओम शांति।